বাই ধানশ্রী। আমরা এখন ধানশ্রীকে বাই করে এখন আমরা বেরাচ্ছি হচ্ছে আমাদের গন্তব্যস্থল গুয়াহাটির জন্য আমরা এখন রওনা দেবো। আমরা এখন একটা শিব বাবার মন্দিরে এন্ট্রি করছি। অসাধারণ না মন্দিরটা? হর হর মহাদেব। কি সুন্দর মন্দিরটা বলুন গাইজ, কেমন শিব বাবার মন্দিরটা কেমন? हर हर महादेव। এখন শিব বাবার মন্দির দর্শন হয়ে গেল। কেমন লাগলো বন্ধুরা বলুন শিব বাবার দর্শনটা? আমার তো খুব সুন্দর লাগলো। বাবারা তলায় ওয়েট করছিল, সো এখন আমরা তলায় যাই আর বাবাদেরকে উপরে পাঠাই দর্শনের জন্য। আর এই হচ্ছে একবার আপনাদের মন্দিরটা দেখাই। অসাধারণ মন্দির, অসাধারণ। আমরা এখন একটা চায়ের দোকানের জন্য দাঁড়ালাম। এদিকে হচ্ছে দ্য টি কোভ, আর এদিকে আরেকখানা দোকান আছে,
সো আমি ওই দোকানে যাব এখন। ফাটিয়ে গাড়ি আসছে। সো লেটস সি কীরকম আসামের চা পাওয়া যায়, কীরকম ভ্যারাইটি পাওয়া যায় এই দোকানটায়। লেটস সি এই দোকানে কী কী ভ্যারাইটি পাওয়া যায় না যায়। আমি এখন এন্ট্রি মারি। লেটস সি। এই হচ্ছে এই দোকান, কি সুন্দর নানা রকম ভ্যারাইটিস আছে। আসামের গ্রিন টি, বেস্ট সেলার, টি গিফট, চায়। সো এই হচ্ছে ব্যাপার। तो आपका ऑर्थोडॉक्स आएगा। ये क्या है? ऑर्थोडॉक्स Okay. ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग लिस्ट। ये मसाला चाय आएगा, इसमें सिनेमन, कार्डमम, जिंजर, क्लोव सभी मिक्स रहेगा। ये आपका ओलोंग रोस्ट आएगा, ये कैसे है? फ्लेवर में आएगा। ये 100 ग्राम 499 और पर्पल हल्दी आएगा, उसमें कॉर्नफ्लावर, बादाम सभी रहेगा। ये तीनों ही टाइप है? जी। ये ओनली ब्लैक टी है, इसे आप ब्लैक टी और मिल्क टी दोनों में यूज कर सकते हैं। और आपको अगर ओनली मिल्क में पीने के लिए चाहिए तो आप सीटीसी यूज कर सकते हैं। अच्छा ये पैकेट ही लेना है, दूध नहीं लेना है। छोटा पैकेट भी नहीं है। সো দেখি আমরা এখন কি নেওয়া যেতে পারে। इसमें 3 वैरायटी आएगा आपका। 250 ग्राम सीटीसी मसाला चाय और तीनों आएगा। और मतलब पैकेज आएगा पूरा। ये 799 और आप अगर सीटीसी ऐसा 1 किलो का बैग लेंगे तो ये 750 इसका थोड़ा कम में नहीं है, ये 100 ग्राम का है। सीटीसी हम लोगों को उधर मिलता है स्पेशल कुछ बोले सर। ये तो 50 ग्राम में ऐसा कुछ नहीं है। इसी में आएगा। এবার কি করবি? चलिए एक टीस्पून काफी है। ये सिंगल यूपी का स्मेल मुझको जरा कराइए। এটা কি মশলা কোনটা? ये मसाला এটা কোনটা? ब्लैक टी नॉर्मल। না না মশলা, एक्सपायरी कलर মশলা কোনটা? 12 मंथ बेसिस हो रहता है। 12 मंथ এটা ভালো ভাই, ভালো রে। এটা ভালো। মশলাটাই বেটার, সব রকম দিয়ে দিবি, গন্ধ গন্ধ হয়ে যাবে। वही मुझे এই বেটার, दीजिए मसाला। মশলা এই বেটার। एक আমার মনে হচ্ছে মশলাটাই বেটার হতে পারে আমাদের জন্য। हाँ? মশলা ভাই, মশলা মনে হচ্ছে।